І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і природи були дітьми гніву. І як інші, Бог же багатий над милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви були благодаттю через віру, а це від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. A reading from Ephesians chapter 2, verses 1 through 9. You were dead through the trespasses and sins in which you once lived, following the course of this world, following the ruler of the power of the air, the spirit that is now at work among those who are disobedient. All of us once lived among them in the passions of our flesh, following the desires of flesh and senses, and we were by nature children of wrath like everyone else. But God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. The word of God for the people of God. Thanks be to God. Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Alatorre, nada más que casi la mayoría me conoce por Mike. My name is Miguel Alatorre, but most of you know me as Mike. Me gusta más en inglés. I like it better in English. Ok, oremos. Let us pray. Señor, te damos gracias por la vida de este día. Lord, we give you thanks for this day. Te pedimos que guíes nuestras palabras.
We ask that you guide our words, porque la gloria es tuya. for the glory is yours. Amén. Amen. Es bueno mirar el pasado para recordar la muerte de Cristo por nosotros. Es bueno mirar el interior de nosotros para ver qué hay dentro. Es bueno mirar el futuro para seguir esperando el regreso del Señor por nosotros. It is good to look to the past, to remember Christ's death for us. It's good to look within ourselves to see what's within us. It's good to look to the future, to keep waiting and hoping for the Lord's return for us. Yo necesitaba mirar el pasado para ser más humilde. Necesitaba ver el presente para ser más agradecido hasta dónde ha caminado Dios conmigo. Y por qué no, soñar con el futuro para vivir con esperanza. Al mirar mi pasado, no miré un cuadro muy agradable. Hacer un autoexamen personal puede ser algo difícil. I needed to look to the past to be more humble. I needed to see the present and study the present to be more grateful for how far God had walked with me. And why not dream of the future, to live with hope? When I looked at my past, I didn't see a very pleasant picture. Doing a personal self-examination can be difficult. Me di cuenta que viví muerto en mis delitos y pecados. Andaba conforme al modo de este mundo, en los deseos de la carne y el orgullo. Vivía una vida que sé hoy no era nada agradable ante los ojos de Dios. Algunos años de esta forma de vivir la viví en México. I realized I lived dead in my trespasses and sins. I went about according to the ways of this world, in the desires of the flesh and pride. I lived a life that I know today was not at all pleasant before God's eyes. I lived some years this way in Mexico. Pero siempre tiene uno sus momentos de meditación y comprendí que lo estaba haciendo todo mal y pensé que necesitaba alejarme lo más lejos posible. Y sin importar dejar todo atrás de mí, de un día al otro decidí venir a este país. But one always has moments to meditate, and I understood that I was doing everything wrong. And I thought I needed to get as far away as possible. And without caring about leaving everything behind me, from one day to the next, I decided to come to this country. Ya establecido aquí, todo comienza a ir bien. Pero cuidado con los pensamientos, los lugares y las personas con quien te rodeas. Puedes caer en los malos hábitos del pasado. Pareciera que la vida que dejé atrás me persiguiera donde fuera. Once I was established here, everything started going well. But be careful with the thoughts, places, and people you surround yourself with. You can fall into the bad habits of the past. It seemed the life I left behind followed me wherever I went. Pero escrito está, Dios ya me había visto desde el vientre de mi madre. Un día conocí a una hermana en Cristo y comenzó a darme el mensaje de la salvación. But it is written, God had already seen me from my mother's womb. One day I met a brother in Christ, and he began to give me the message of salvation. Comenzó a decirme que Dios podía perdonarme y amarme a pesar de mis defectos y faltas. Pero uno no quiere escuchar o reniega uno cuando le hablan de Dios. Recuerdo que lo miraba llegar y en mi mente decía, aquí viene el hermano, tan a gusto que estoy tomándome mis tequilas. He began to tell me that God could forgive me and love me despite my defects and faults. But one doesn't want to listen, or one denies when they speak to one about God. I remember watching him arrive and in my mind saying, here comes the brother, and I am so content drinking my tequilas. Pero él no se rendía. Se sentaba frente a mí y me hablaba por un buen rato de Dios. Un día me citó un versículo, Juan 3:16, que por la noche comencé a meditar en él y lo repetía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. But he didn't give up. He would sit in front of me and talk to me for a good while about God. One day he quoted me a verse, John 3:16, that at night I began to meditate on, and I repeated it,
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. No sé cómo explicar esto, pero algo en mí comenzó a moverse dentro. Yo pensaba que no había nada que pudiera quebrarme mi orgullo y cansado del pasado que traía cargando en mi espalda, fui un día al servicio de la congregación de este hermano. Ese día tomé la mejor decisión de mi vida, seguir a Jesucristo. I don't know how to explain it, but something in me began to move. I thought there was nothing that could break me in my pride. And tired of the past I was carrying on my back, I went to a service at this brother's congregation. That day I made the best decision of my life, to follow Jesus Christ. Viene uno a ser como un niño, sin orgullo, con humildad y dependencia de Dios. Otra cosa, nadie te dice que no va a ser fácil. Por eso es muy importante el cuidado espiritual de la congregación. Con mis primeras experiencias creí que tenía que tener cambios religiosos en mi vida y que la Biblia era un libro de reglas que seguir. Y al tener libre acceso a la palabra tenía que tener cuidado porque podría interpretarla erróneamente. One becomes like a child, without pride, with humility and dependence on God. Another thing nobody tells you, it's not going to be easy. That's why the spiritual care of the congregation is very important. With my first experiences, I believed I had to have very religious changes in my way of living, and that the Bible was a book of rules to follow, and having free access to the Word, I had to be careful because I could interpret it erroneously. Así que al paso del tiempo he visto la mano de Dios, su riqueza, misericordia y amor. Así que sigo en mi convicción en quien he creído. Y en este camino de peregrinación también he cometido errores. He tenido pérdidas dolorosas y personas se han ido de mi vida. Pero Dios sigue obrando conmigo por medio de tres cosas: la Biblia, su Espíritu y las circunstancias. So over time I have seen God's hand, God's riches in mercy and love. So I continue in my conviction in whom I have believed. And on this pilgrimage path I have also made mistakes. I have had painful losses and people have left my life. But God continues working with me through three things: the Bible, the Spirit, and the circumstances. Comienza uno con la escuela dominical o estudios bíblicos, conociendo a Jesucristo por medio de los evangelios sin dejar de lado el Antiguo o Nuevo Testamento. Te aconsejan que tengas conocimiento de las Escrituras para estar preparado por cualquier circunstancia comienza uno a tener relación porque la sabiduría viene de lo alto. One begins with Sunday school or Bible studies, getting to know Jesus Christ through the Gospels, without leaving aside the Old and New Testament. They advise you to have knowledge of the Scriptures, to be prepared for any circumstance, and one begins to have a relationship because wisdom comes from above. Yo tuve la oportunidad de estudiar algunos cursos en el IVA, Instituto Bíblico Anabautista, y creí que había adquirido la sabiduría necesaria para afrontar cualquier situación, pero hay circunstancias en la vida de cada quien. I had the opportunity to study some courses at the ABI, the Anabaptist Biblical Institute, and I believed I had acquired the necessary wisdom to face any situations. But there are circumstances in everyone's life that challenge that understanding. Hablando de circunstancias, recibí una llamada y me dieron una noticia, y de esa pasan más de 2 años y recibo otra. 2 miembros de mi familia fueron tocados por la violencia que se vive en México. Mi primera reacción fue el enojo. No estaba listo para algo así. Todo lo que había aprendido fue como si me lo hubieran borrado en mi mente. Y me preguntaba a dónde se había ido. Es como caer en un hoyo negro y me sentí culpable porque empecé a ver las cosas mal. Speaking of circumstances, I received a call and they gave me news, and then more than 2 years passed, and I received a second piece of news. 2 members of my family were touched by the violence that exists in Mexico. My first reaction was anger. I was not ready for something like that. It was as if everything I had learned was erased from my mind, and I wondered where it had gone. It's like falling into a black hole, and I felt guilty because I began to see things wrongly. No le dije a nadie por algunos años y eso me estaba consumiendo por dentro.
Lo curioso es que hice lo que Jonás hizo. Traté de ocultarme de Dios, tratando de entender las circunstancias de la vida en lugar de buscar más de Dios. Pero, ¿a dónde podría esconderme de su presencia? Dejó de importarme todo, hice como un círculo alrededor donde no dejaba que nadie entrara. I didn't tell anyone for 2 years, and that was consuming me inside. The curious thing is that I did what Jonah did. I tried to hide from God, trying to understand life's circumstances instead of seeking more of God. But where could I hide from God's presence? Everything stopped mattering to me.